תשיב בי את הרוח, תוריד ממני את הגשם. היה לי ים זמן לנוח, התרגלתי קצת בעצם, ובמרחב הפתוח רואים באופק את השמש. אין ספק, אני בטוח, בסוף עוד תתבהר הדרך. רק פתח לנו שערי אמונה, שערי הבנה, שאין לנו מלך אלא אתה. סיבת הסיבות, עילת העילות, נורת העילות, ורק לך נאה להודות על כל הימים וכל הלילות. זה השער לאדוני צדיקים יבואו בו. כל המתפללים פה יהיו צדיקים, הם בניהם בני בניהם. שעורים לתורה, לכן חיים טובים וארוכים, תלוי תתענה ופרנסה טובה, וכן ירסון ולומר אמן. ולחוד הרשת, גם לקבל את השחור לבן, עם כל צבעי הקשת. משנה אבות פרק ג', חביב אדם שנברא בצלם. רק פתח לנו שערי החלה, שערי התחלה, כי אין לנו מלך אלא... חבריי היקרים, השבת נקרא בעזרת השם פרשת שקלים, על מחצית השקל. בראש חודש אדר משמיעין על השקלים. והנה, בשקלים היו לוקחים אותם לקודשי בדק הבית, מחזקים את בדק הבית. בדק הבית זה בית מקדש. בימינו בעוונותינו הרבים אין לנו בית המקדש. יש לנו מקדש מעט שזה בית כנסת. והנה 4 אנשים יראי שמיים, רבי חנאל פידש, מר אליהו בוכריס, אביאל עמר, רפאל כהן, שקמו והקימו בית כנסת, קהילה לשם שמיים, בעיר הקודש, ירושלים תיבנה ותיכונן. והאנשים האלה יראי שמיים בתכלית, בכל מעשיהם לשם שמיים. מצווה לבוא לעזרת השם בגיבורים, לעזור להם, לחזק את בדק הבית, לשפץ את הבית כנסת, ולהקים קהילה לתפארת, כמו הקהילה הגדולה לשם שמיים הנמצאת בעיר מרסה. כל מי שיעזור בידם ויתמוך בידם, יזכה למה שאומר כתוב, ולא יהיה בהם נגף, אלא רק יהיה להם גפן, סוף השמחות, ברכות והצלחות, אמן כן יהי רצון. Shalom Bacha, que Hachem vous protège, je vous donne à vous tous Bacha Ve'atzlacha pour la Kila Lishem Shamaim Yerushalayim. Je vois que ceux qui habitaient en France avant, Baruch Hashem, ils sont venus en Israël, et Baruch Hashem, je vois qu'ils ont ouvert une belle Kila de Shem Shamaim pour Hashem. Malheureusement, beaucoup de fois, on fait des synagogues, mais chacun il a une idée, une raison pourquoi il a fait cette synagogue. Mais cette synagogue s'appelle les Shem Shamaim, ça veut dire la synagogue pour Akadosh Baruch Hu. C'est beau. J'ai beaucoup aimé ça. Il faut savoir une chose, que lorsqu'on fait une synagogue, et surtout dans la synagogue, il y a aussi l'étude de la Torah. Donc c'est pas avec une synagogue, c'est une kihila, c'est un ensemble de prières, de Torah. Vous savez très bien que la Torah elle est très importante. Vous savez que le monde y tient grâce à la Torah et grâce à la prière. En général, une synagogue c'est que la prière, mais là, et la Torah et la prière ensemble. Et sur ce, je voudrais vous raconter une petite histoire. Vous savez que lorsque j'étais jeune, j'avais peut-être 6-7 ans, je ne peux pas vous dire exactement, peut-être 6 ans ou 7 ans, et j'étais en train de jouer sur la terrasse d'une synagogue. Et dans cette synagogue-là, il y avait le plafond, c'est-à-dire
à la synagogue, lorsqu'on voyait le plafond, il y avait là-bas une verrière. À travers cette verrière, la lumière est rentrée pour illuminer la synagogue. Et moi, j'étais jeune, j'étais petit, je jouais sur la terrasse et je courais derrière un chat. Et je savais qu'il y avait là-bas une verrière. Et je savais très bien qu'il ne fallait pas que je marche sur la verrière. Parce que si je marche sur la verrière avec mon poids, je casse la verrière et je tombe dans la synagogue presque 30 mètres de hauteur, que Dieu préserve. Ça aurait pu être la fin, ma fin. C'était une synagogue d'un grand tzaddik, Rabbi David Ben Hazan alav shalom. Et je courais derrière un chat. Eh oui, j'étais jeune. Tous on a fait des bêtises. Et voilà, sans faire exprès, le chat, il a marché sur la verrière. Le chat, il est léger. Mais moi, avec mon poids, j'ai peut-être 12 kilos, 15 kilos de l'époque, je casse la verrière et je tombe. Mais je me suis raccroché. Et le miracle, que je ne suis pas tombé. Je ne peux pas vous dire combien je suis resté comme ça, accroché, dans le vide. Je ne peux pas vous dire. C'était le Shabbat de Shabbat Agadol. Et voilà, Baruch Hashem, des gens qui commençaient à venir à la synagogue la veille du Shabbat, ils ont vu un corps qui était suspendu. Ils sont montés, Baruch Hashem, ils m'ont sauvé la vie, c'est Hashem bien sûr. Et c'était le miracle que j'ai eu. Alav Shalom, mon père, lorsqu'il lui a raconté l'histoire, sa première réaction c'était ça, c'est les zéros de la Torah. Ça, c'est les zéros de la Torah que lui, il était en train d'étudier. Et ça, c'est le zéro de la Torah du tzaddik Rabbi David Ben Hazan, qui étudiait dans sa petite synagogue qui était en même temps et synagogue et Beth HaMidrash. Voilà, Rabotai, le kouah d'une synagogue et d'un Beth HaMidrash. Et surtout, lorsqu'on sait que la Kihila de Shem Shamaim, c'est aussi beaucoup de Hesed. Et bien sûr, il faut maintenant, avec l'aide d'Hachem, élargir la synagogue et le Beth HaMidrash. Il y a beaucoup de frais, bien sûr, Rabotai. Chacun, c'est une mitzvah de prendre sur lui, Be'ezat Hashem, pour Hachem, la synagogue et le Beth HaMidrash, Zé élevé un vélo. De plus qu'on investit pour l'embellir, c'est pour embellir la maison de Akash Baruch Hu. Mes amis, que Hachem vous protège. Je fais une bracha spéciale pour Rab Haniel Fenek, Rab Raphaël Cohen, Rab Eliyahu Bukhris, Rab Abiel Amar, qu'Akash Baruch Hu vous protège, vous donne bracha be'atzlacha. J'ai beaucoup aimé cette initiative que vous avez prise sur vous d'ouvrir cette belle synagogue Beth HaMidrash pour étudier la halakha pour les enfants, les Agdil Torah Adira Be'ezat Hashem. הבטח לנו